Nityananda Prabhu asked the Raghunath, make a festival, feed all my associates with yogurt and cheap rice. Hearing this, Raghunath Das was greatly pleased. Naturally, it's funny. He said, I give you punishment and saying this. The idea is, if you serve a Vaishnava, Lord is most pleased. That is, yes. Dan kemudian Sri Nityananda Prabhu memberikan hukuman kepada Sri Raghunath Das dengan mengatakan bahwa sekarang Anda akan saya hukum dan buatlah sebuah perayaan atau festival yang menjamu semua rekan-rekan dekat saya. Dan dengan cara demikian Sri Nityananda Prabhu menjadi sangat berpuas hati. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa dengan cara memuaskan atau melayani para Vaishnava Sri Nityananda Prabhu, maka Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu akan berpuas hati. In this connection, if we refer that one of the top Vaishnava is Lord Shiva. Shiva is called Vaishnava Anang Jatasangha. Ya, seperti kita ketahui salah satu Vaishnava yang sangat agung yaitu Mahadewa atau Shiva, dikatakan bahwa Vaishnavanam ya Dasambhu. Then Lord Mother Parvati one day asking her husband, because she is serving Lord Shiva, she asked, what is the greatest service? Dan suatu ketika permaisuri beliau Ibu Parvati yang selalu melayani Dewa Shiva bertanya kepada Dewa Shiva, oh wahai tuanku, suamiku, apakah pelayanan waktu pemujaan yang tertinggi? So Lord Shiva says, Aradhanang Sarvesham Vishnu Aradhanang Param. Among all types of services, top service is serving Vishnu, Krishna, Hari. Dan Shivaji mengatakan bahwa Aradhanam Sarvesham Vishnu Aradhanam Sarwam. Di antara semua jenis pemujaan kepada Sri Vishnu lah yang tertinggi. So when Parvati was thinking, so I am serving my Lord Shiva, who is a great Vaishnava. That is why, to clear the doubt of Parvati Devi, Lord Shiva again then say, Tasmat Parataram, greater than serving Vishnu, you serve his pure devotee. Jadi dikarenakan Ibu Parvati merasa bahwa beliau tidak melayani Tuhan Sri Vishnu secara langsung, tetapi beliau selalu melayani Tuhannya, dan itu ada sedikit keraguan di dalam hati Ibu Parvati. Dan untuk menghilangkan rasa keraguan itu, kemudian Dewa Shiva melanjutkan sloka itu dengan mengatakan Tasmat Parataram Dewi Tadianam Samarcana. Yang lebih tinggi dari pemujaan Sri Vishnu adalah melayani para penyembah beliau. So we know topmost devotee is Radharani. That is why the Radharani word is coming from the word Aradhana. Aradhana means service. Dan pelayan yang tertinggi dari Tuhan Sri Krishna adalah Srimati Radharani. So, Radha berasal dari kata Aradhana yang artinya pelayan yang tertinggi. So Radharani is the embodiment of devotional service. Srimati Radharani adalah perwujudan dari pelayanan bakti itu sendiri. So we see our Acharya, whom we serve, he is actually always meditating on the lotus feet of Radharani. Ya, seperti kita hanya melayani para acarya kita, ya, dan beliau juga melayani acara-acara sebelumnya. Sebenarnya beliau semua itu sedang bermeditasi untuk melayani kaki Padma Srimati Radharani. They are supposed to be called Priya Sakhi, Ya, Radharani's associates. Rekan-rekan dekat itu dikenal dengan istilah Priya Sakhi. So here you see, Raghunath Das was greatly pleased because he found he is funny. He is telling that I am giving you punishment, but asking him to serve his wisdom instead of asking him serving. Nityananda is on the Vishnu platform, Chaitanya Mahaprabhu. But Nityananda's followers, they are devotees of the Lord. Ya, di sini Tuhan Sri Nityananda Prabhu dalam mood beliau sambil bergurau itu dengan jenaka mengatakan, aku berikan Anda hukuman untuk melayani penyembahku. Ya, bukannya langsung beliau dengan cara melayani penyembahku. Ya, bukannya beliau langsung mengatakan bahwa layani diriku gitu, karena beliau juga Sri Nityananda Prabhu ada dalam tataran Wisnu Tattva, tapi beliau tidak mengatakan secara langsung untuk melayani diri beliau. That is why Raghunath Das Goswami was greatly pleased because he is given the chance to serve the Vaishnava.
Ya karena itulah si Raghunath Das Goswami merasa sangat berpuas hati karena saat itu beliau mendapatkan kesempatan untuk melayani para penyembah Tuhan. Again we find Chaitanya Mahaprabhu saying, Ki Aradha Bhagavan Bhoje Satana. That sloka is a famous sloka. That means Bhagavan, Aradha Bhagavan is Bhoje Satana Vrindavan Chanda, no doubt. But best is service is done by the gopis. And we should be, to become a Vaishnava, we become servant of the servant of the servant. That is humble. Seperti juga diajarkan Dari oleh Chaitanya Prabhu yang mengatakan bahwa Tuhan dari Braja Bumi adalah Sri Krishna dan semua orang hendaknya melayani beliau. Tetapi kita lihat siapa yang melayani Tuhan Sri Krishna yang paling tinggi tataran pelayanannya adalah para gopi di Brindawan. Oleh karena itu beliau juga si Chaitanya Prabhu mengajarkan hendaknya kita juga menjadi pelayan dari pelayan para gopi. We see Chaitanya Mahaprabhu saying, same thing Chaitanya Bhagavat says, same thing Jesus Christ said. Only those who are meek and humble think themselves how insignificant I am. They enter into the kingdom of God. Ya, hal yang sama diajarkan oleh si Chaitanya Mahaprabhu dalam Chaitanya Charitamrita, dalam Chaitanya Bhagavat. Begitu juga ada tokoh agama lain seperti Yesus Kristus juga mengajarkan hal yang sama. Hanya bagi dia yang memiliki kerendahan hati dan kelembutan hati, bagi dia bisa memasuki kerajaan Tuhan. Chaitanya Mahaprabhu said, who can glorify the Lord? Who can become Vaishnava? Tinadopi sunichena. Toru riva sahisnuna. Tinadopi, tino means grass or straw in the street. Everybody is trampling. Si Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan siapa yang bisa mengucapkan nama suci dengan baik, dengan benar, bagi dia yang mengembangkan sikap rendah hati, benar dati sunicena. Karena artinya seperti layaknya sebatang rumput di jalan yang orang-orang menginjaknya tetapi dia tidak protes. Whereas you see everybody is expecting in this world dhanang, janang, sundaring. Di mana di dunia ini sebagian besar orang mengharapkan dana, jana, sundari, kekayaan, kecantikan, posisi kedudukan. This makes everybody a very distinguished person in this world and naturally become puffed up. Ya, hal-hal ini yang tadi dan kekayaan, kemewahan dan ketampanan itu menjadikan seseorang itu menjadi berada di posisi yang tinggi, dan karena berada di posisi yang tinggi dia cenderung menjadi bangga dalam hatinya. And Lord is saying, one who is puffed up, he cannot so sincerely serve the Lord. Dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa bagi dia yang mengembangkan rasa bangga, dia tidak akan bisa melayani Tuhan dengan benar, dengan baik. That is why Chaitanya Mahaprabhu says, Tinadopi sunichena toru riva sahisnuna, extremely tolerant. Ya, karena itu Tuhan mengajarkan penadati suni jana kalau iwasai suni. Like tree. Sangat ekstrim, toleransi yang sangat besar, yang sangat ekstrim. Ya. Sometimes somebody cutting, somebody setting fire to a tree, but still who is doing and who is not doing, both of them, the tree does not mind to give him shade, bark, leaves, flowers, fruits. It doesn't. Yang rendah hati atau tidak mengharapkan penghormatan juga diibaratkan seperti sebatang pohon, di mana pohon itu sangat penuh toleransi, ya, dan kadang-kadang orang memotong pohonnya atau menebangnya atau kadang membakarnya, tapi tetap saja dia tidak protes, dan pohon itu tetap memberikan perlindungan atau keteduhan kepada orang-orang, memberikan buahnya juga. Amanina manodena does not expect honor from anybody, but pay respect to everybody. Amanina manadena, tidak mengharapkan penghormatan dari siapapun, dan pada saat yang sama dia bersiap untuk memberikan penghormatan kepada setiap orang. So the Goswami's life, we see they are teaching us this thing. Dan kita lihat, ya, itulah ajaran para Goswami yang diajarkan kepada kita. So Raghunath Das Goswami is a Goswami. Now he is, from his behavior we are learning this thing. He was very pleased. Ya, jadi Having this chance of serving the followers of Nityananda Prabhu. ditunjukkan oleh para Goswami, begitulah beliau melayani, ya, dan memberikan contoh melayani para penyembah, sehingga Tuhan Sri Nityananda Prabhu menjadi sangat berpuas hati.
Being a rich man's son, usually wherever he goes, he has many followers, Ya, sebagai servants. seorang anak orang yang kaya, kemanapun beliau pergi, Raghunath Das ini, beliau memiliki banyak pengikut. She asked them to arrange all the local shops, whatever the grocer shops there, and whole their sacks of salt, flat rice, and the sweet shops, yogurt, milkman, everything he said, I am buying, and I'll get all those things. Ya, kemudian beliau memerintahkan kepada orang-orang pengikutnya di sana, ya ada banyak sekali para pedagang, ya pengikut beliau disuruh untuk mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membeli dari toko-toko yang ada di sana. Ada beras pipih, kemudian yogurt, susu, berbagai jenis buah-buahan yang beliau suruh untuk dikumpulkan untuk persiapan festival itu. When the local Brahman came to know, and the other people all started coming there, they know everybody is a famous son of a famous, most richest one of the men, Raghunath Das. Dan saat itu berita tersebar, ya, para Brahmana dan orang-orang juga kemudian mendengar berita bahwa akan dilangsungkan festival, dan tentu saja Raghunath Das dikarenakan dia adalah seorang anak yang berasal dari keluarga kaya, dia sangat terkenal, dan kemudian orang-orang dan para Brahmana itu berdatangan ingin bergabung dalam perayaan tersebut. Crowd go on increasing because other villages people are coming, and so Raghunath Das said, the other neighboring villages, all shops, things you buy, everything. Dan orang-orang semakin banyak berkumpul di tempat itu, dari desa tetangga juga desa sebelah datang untuk ikut merayakan, dan melihat semakin banyak orang yang berkumpul menghadiri festival tersebut. Sri Raghunath memerintahkan kembali tambah lagi sediakan lagi bahan yang lebih banyak dengan cara membeli dari penyedia toko dan lain sebagainya. And from the potters, big pots, so many brought. Kemudian ada for mixing. Disediakan kendi-kendi yang sangat besar juga yang digunakan nantinya untuk mencampur cida dan buah tersebut. And also for offering to the devotees, have a huge number. They are also to distribute among them small pots for each of them to supply. Dan kemudian Provided. Para penyembah dibagikan pot-pot yang lebih kecil sehingga semua para penyembah mendapatkan bagian cida ini. They arrange few rows of devotees line up Dan mereka up to the Ganges. mereka menyusun, ya, ada barisan atau antrian, ya, beberapa antrian yang ada di sana sehingga semua penyembah kebagian itu antriannya itu sampai ke Sungai Gangga. Group of 20 devotees were serving chida, and some serving chida, and the chida first so that they can wash it with Ganges water, and then some of them serving yogurt, some of them serving dry powdered milk. Ya, kemudian masing-masing grup itu ada sekitar anggotanya 20 penyembah yang berkelompok gitu untuk membagikan persaat ini. Yang pertama dibagikan cira sehingga nantinya bisa sajikan menyusul yogurt, susu, buah dan lain sebagainya. And types of kola, Chaitanya Mahaprabhu likes one, Bengal famous, small banana is very sweet. Ya, ada jenis pisang, buah pisang yang rasanya sangat manis yang sangat disukai oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, itu juga disediakan. Other things were provided were little ghee and camphor, which is Radharani smell. Ya, kemudian ada item lain lagi yang disediakan dengan campuran kamphor dengan ghee, itu yang mengeluarkan aroma yang sangat disukai oleh Srimati Radharani. Sugar. Ya, kemudian ada gula juga disediakan. And I think sweet meat, sandesh. Ya, ada sandesh atau sweet meat. The Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu started mixing them in few pots. He changed his cloth and started mixing them. Ya, kemudian Sri Nityananda Prabhu sendiri mengawali dengan pertama beliau mengganti pakaian beliau dan kemudian ikut mengaduk cida ini. In a raised place near the Brahmins were there and let them sit in a raised platform, showing them respect. Ya, kemudian ada kelompok para Brahmana yang hadir saat itu, mereka dipersilakan duduk di tataran atau pelataran yang lebih tinggi sebagai untuk
untuk menunjukkan rasa hormat kepada para brahmana ini. Devotees from all parts of Bengal like Ram Das, Sundarananda Das, Gadadhar, Murari, Kamalakar, Sadashiv, Purandar, they all were there, other than Dhananjay, Jagadish, Parameshwar Das, Mahesh, Gaur Das, Hora, Krishna Das, all these, many others. Dan banyak sekali rekan-rekan Lansi Chaitanya Mahaprabhu juga hadir ya, di tempat itu untuk bergabung merayakan. Tadi disebutkan beberapa nama beliau, Sundarananda, Gadadhar, Jagadish, dan masih banyak lainnya. So, after mixing this, Lord Nityananda Prabhu sat down in a place and making another seat on his right hand side and started meditating on Chaitanya Mahaprabhu. Dan kemudian setelah selesai mengaduk cida ini, Tuan Sri Chaitanya Prabhu kemudian duduk di sebuah asana, dan beliau juga menempatkan satu asana di sebelah beliau, dan kemudian beliau mempersembahkan cida yang sudah dicampur ini. Beliau duduk bermeditasi untuk mempersembahkan cida tersebut. Chaitanya Mahaprabhu, wherever it may be Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu arrived there by his side. Dan kemudian si Chaitanya Mahaprabhu ya, di mana beliau saat itu tidak di tempat itu ya, tetapi beliau berada di Jagannath Puri, tetapi kemudian karena meditasi dari si Chaitanya Mahaprabhu, beliau sendiri hadir di tempat perayaan tersebut. So Chaitanya Mahaprabhu, when he arrived, Nityananda Prabhu, accompanied by Chaitanya Mahaprabhu, came out to go through the rows, watching how they are mixing all, dan each ketika one of them. si Chaitanya Mahaprabhu hadir di sana, kemudian si Nityananda Prabhu menemani beliau melihat sekeliling perayaan tersebut, bagaimana antrean itu berjalan, atau bagaimana pembagian dari cida itu kepada semua penyembah. Nityananda Prabhu then, seeing how they are making mixture, taking one morsel up from their each pot and pushing on the mouth of Chaitanya Mahaprabhu. Sambil melihat bagaimana prosesi itu tetap berjalan, kemudian si Nityananda Prabhu mengambil setiap genggam satu genggam dari setiap yang diaduk, cida yang diaduk itu, dan kemudian menyuapkannya ke bibir Padma Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then Chaitanya Mahaprabhu smilingly, he is taking from other spot and pushing each morsel of food mixture to Nityananda Prabhu. Dan begitu pula Sri Chaitanya Mahaprabhu membalasnya, dia juga mengambil segenggam adukan cida tersebut dan kemudian menyuapkannya ke bibir Padma Sri Nityananda Prabhu. And those who are fortunate, they can see Nityananda Prabhu doing something, but few fortunate person could see Chaitanya Mahaprabhu is there and he is also doing the same. Ya, tetapi kehadiran dari Tuan Sri Chaitanya Mahaprabhu di sana tidak bisa dilihat oleh semua penyembah atau semua orang yang saat itu berada di sana. Hanya orang-orang yang sangat beruntung saja yang bisa melihat lila atau kejadian tersebut, di mana hadirnya Tuan Sri Chaitanya Mahaprabhu di sana. Suddenly they saw, as far as I remember saying, the Raghunath Raghav Pandit, who usually is a top cook, and his sister Damayanti, who invited him, Nityananda Prabhu with his associates, in his house to have a big festival. Ya, ketika itu juga si Nityananda Prabhu, salah satu rekan beliau, Raghav Pandit, juga beliau sangat senang membawakan Nityananda Prabhu berbagai jenis hidangan, ya, dibantu oleh adik beliau yaitu Damayanti, dan saat itu hadir juga di tempat itu membawa makanan atau hidangan. So he arrived here with some prasad, plate full of prasad. Ya, saat itu Raghav Pandit hadir, datang di tempat itu dengan membawa prasad yang begitu banyak.
My dear Lord, what's going on here? Dan dia Ya. menyapa Ini Nityananda Nityananda Prabhu. Oh Tuanku, apa yang sedang terjadi di sini? Nityananda Prabhu said, you come here. We are having festival here. Now daytime festival here. And then at night in your house, we'll have chanting, dancing and ecstasy. And then prasad again at night, Ya, feast. Ya, Nityananda Prabhu menjawab atau menyambut Raghawa Pandit dengan mengatakan, Anda datanglah ke sini dan terimalah persad ini di sini dan ikut berpesta bersama kami. Nanti setelah selesai perayaan ini, festival ini, nanti sore atau malam hari lagi kita akan melanjutkan festival yang sama di rumah Anda dan sambil menari dan menyanyi bersama-sama. He told then the devotee, especially Raghunath Das, that it is my habit, nobody knows. I am a cowherd boy. I have the habit of taking all other cowherd boys on the bank of the river and arrange picnic and enjoy. Dan kemudian Nityananda Prabhu mengatakan secara khusus, secara rahasia kepada Raghunath Pandit bahwa saya ini adalah seorang anak gembala sapi dan saya terbiasa mengembalakan sapi, mengajak semua rekan-rekan anak gembala sapi lainnya untuk melakukan piknik. So, Bonbhojan. So, he asked the Brahmin, then going back to take prasad, start. Dan kemudian dia mengundang Brahmana tersebut untuk menerima prasadam di sana. And asking Chaitanya Mahaprabhu to sit down and take prasad. Dan kemudian memohon kepada si Chaitanya Mahaprabhu untuk mempersilahkan beliau duduk dan kemudian menerima prasadam. And everybody was in ecstasy. He asked everybody before taking prasadam, chant the name of Hari. Hari! It was resounding as if spreading the whole universe. Dan sebelum menerima prasadam itu, dengan cara menghormati prasadam tersebut, sebelum menerimanya, beliau memohon kepada semua penyembah dan semua orang yang hadir di sana untuk mengucapkan Hari Bol. Dan terdengar suara Hari Bol menggelegar di seluruh tempat tersebut. Now everybody start enjoying the feast. Dan He told. kemudian setiap orang kemudian menerima prasadam tersebut, melayani prasadam tersebut. Actually, wherever the Lord goes, his associates also go to nourish the pastimes of the Lord. Ya, pada umumnya kemanapun Tuhan itu pergi, itu selalu diiringi oleh rekan-rekan dekat beliau untuk membantu lila rohani beliau. So all these associates, there are also many cowherd boys in the past. When Krishna and Balaram used to have Dan pastime. sama halnya juga dalam lila ini, semua rekan-rekan Tuhan yang hadir di situ itu adalah anak-anak gembala sapi yang pada saat lila Krishna beliau muncul juga di Vrindavan, On the bank of Jamuna. di tepian sungai Yamuna. So they all remembered that pastime they used to take with Balaram and having a feast on the bank of the Jamuna. Dan saat itu semua orang ingat akan lila masa lalu beliau, ya, itu menerima atau makan bersama di tepian sungai Yamuna di Vrindavan. And so Chaitanya Nityananda Prabhu again saying, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol. Dan And in ecstasy, remembering those pastimes. dengan penuh kebahagiaan, ya, kebahagiaan rohani, Sri Nityananda Prabhu mengingat semua lila rohani tersebut dan selalu berteriak mengucapkan Hari Bol, Hari Bol. So remembering that Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu was taking, Nityananda Prabhu finished his prasad and wanted to take rest. Before that, the Brahmin brought all nice fragrant flowers, garland, and put on Nityananda Prabhu. Dan di akhir dari festival tersebut, untuk mengakhirinya, kemudian para Brahmana datang mendekat kepada Sri Nityananda Prabhu mempersembahkan berbagai kalungan bunga garland yang sangat harum untuk dikenakan kepada Sri Nityananda Prabhu. And put chandan here. Dan kemudian juga menempatkan atau menaruh candan di dahi beliau. Showing how to receive a great personality. Dan dengan cara seperti itu kita bisa belajar bagaimana cara kita menerima atau menghormati kepribadian yang agung. Then Nityananda Prabhu also reciprocated. Rest of the so many garland, he took it and gave it to all associates. Dan begitu juga si Nityananda Prabhu membalasnya dengan cara
karena beliau menerima begitu banyak garland dari para penyembah, beliau membalasnya dengan melepaskan garland itu dan kemudian membagikannya kepada penyembah yang hadir di sana juga. Finish it? Huh? So, in short, I am telling then, Nityananda Prabhu then in the evening again did that first time because this Raghav Pandit and his Damayanti cook so nice that as if the Radharani is cooking. So Chaitanya Mahaprabhu likes their cooking and often goes their home and go and eat. Sometimes they show that they are come, sometimes they don't show to Ya, them. dengan cara demikian ya beliau sangat menyukai festival tersebut dan di akhir perayaan tersebut beliau kemudian di sore harinya, malam harinya beliau datang lagi ke rumah Brahmana Raghawa Pandit ini untuk melakukan perayaan ya, karena beliau Raghawa Pandit ini dibantu oleh adik beliau Damayanti juga memasak begitu banyak item di rumah beliau dan kemudian Tuhan bersama rekan-rekan beliau hadir lagi di sana. Tuhan Si Caitanya Mahaprabhu juga sering kali muncul di situ untuk menerima persadang dari mereka, tetapi kadang-kadang beliau terlihat atau mewujudkan diri beliau, kadang-kadang beliau tersembunyi ya, tidak secara terbuka dilihat oleh semua orang. So Chaitanya Charitamrita said that some places like where Mother Sachi with love and devotion, where Chaitanya Mahaprabhu is somewhere else like Jagannath Puri, he will be feeling separation from his son and cook so many things. Every mother knows what his son likes and cook that and think if hadn't Nimai been there, he could have enjoyed all this and she would enjoy more seeing Nimai enjoying. Ya, hal yang sama, lila yang seperti ini juga sering ditunjukkan oleh Si Caitanya Mahaprabhu kepada ibu beliau, Ibu Sachi, di mana ya mereka tinggal berjauhan. Ya, Si Caitanya Mahaprabhu tinggal di Jagannath Puri, Ibu Sachi di Bengal, tetapi Ibu Sachi selalu memasak dikarenakan rasa perpisahan yang begitu mendalam. Ibu Sachi mempersembahkan boga kepada Si Caitanya Mahaprabhu dari kejauhan, tetapi Si Caitanya Mahaprabhu datang ke tempat itu untuk menerima persembahan dari Ibu Sachi karena Si Caitanya Mahaprabhu sangat menyukai masakan dari Ibu Sachi. Sebagai seorang ibu tahu apa yang disukai oleh putra beliau Si Caitanya Mahaprabhu. Feeling attracted Chaitanya Mahaprabhu, irresistible, couldn't stay. He goes there to eat what mother offers. Ya, dikarenakan rasa kasih sayang begitu mendalam, Si Caitanya Mahaprabhu tidak tahan untuk segera datang ke tempat Ibu Sachi untuk menerima persembahan Ibu Sachi. Make mother feel, is Nimai came to eat or is it a dream? He was sitting and eating. Ya, dan membuat atau menjadikan Ibu Sachi seperti ada dalam bayang-bayang begitu. Beliau berpikiran bahwa apakah benar Nimai datang ke rumah ini dan menerima pesan saya, ataukah mungkin ini hanya sebuah mimpi saja. Sometimes she will go and again cook. She will think maybe something happened. Maybe cook again. Ya, kadang-kadang setelah Si Caitanya Mahaprabhu datang langsung ke rumah Ibu Sachi menerima persad yang dipersembahkan itu dan memakannya dan melihat oleh Ibu Sachi, lalu beliau berpikir, mungkin saya belum memasak ya, belum mempersembahkan, makanya sudah habis begitu. Dan karena beliau tidak ada persad, beliau memasak lagi dan persembahkan lagi kepada Mother Sachi sometimes sit down, maybe Nimai will come and eat and she will be in ecstasy. She will fall asleep. She is not sure. So Chaitanya Mahaprabhu will send somebody going to the Navadvip, Mayapur. He will tell mother, those days I actually went and actually eat everything what mother cooked and offered me. Ya, seringkali Ibu Sachi mempersembahkan makanan itu kepada Si Caitanya Mahaprabhu dari kejauhan, dan karena menunggu sebentar Ibu Sachi tertidur dan ketika terbangun dia lupa apakah sudah masak ya, sudah persembahkan tadi ya, makanannya tidak ada lagi, beliau memasak seperti itu. Beliau tidak tahu persis apakah itu karena belum masak ataukah memang persadnya itu diterima. Dan suatu ketika Si Caitanya Mahaprabhu mengirimkan pesan kepada ibu beliau melalui penyembah beliau, mengatakan bahwa katakan kepada ibu saya bahwa saya saat itu memang betul-betul datang ke rumah dan menerima menghabiskan persad yang dipersembahkan oleh Ibu Sachi. Thus wherever Nityananda Prabhu does,
Nityananda's dance is so captivating, so enchanting. Wherever Chaitanya Mahaprabhu may be there, he will go there. Chaitanya Mahaprabhu at once go there, appear to watch how Nityananda is dancing. Ya begitu pula tarian dari si Nityananda Prabu itu sangat luar biasa, sangat mahir sekali beliau menari dan sangat memikat hati dari Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dimanapun si Nityananda Prabu ketika kirtan dan menari dengan begitu kebahagiaan rohani, si Chaitanya Mahaprabhu tidak tahan untuk segera datang ke tempat itu untuk ikut menari dan menyanyi bersama si Nityananda Prabu. But one has to be fortunate, whom Lord allows, he can only see that Chaitanya Mahaprabhu is Ya, there. tetapi seseorang harus cukup beruntung untuk bisa melihat lila seperti itu. Bagi siapa yang diizinkan melihat seperti itu oleh Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu, barulah dia beruntung bisa melihat lila seperti itu. Kehadiran dari Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in the evening also, Nityananda Prabhu started the moment dancing. Again Chaitanya Mahaprabhu appeared, he joined there. Dan ketika itu di sore hari di rumah Ragawa Pandit juga Nityananda Prabhu Raghav Pandit's house. Ya, Ragawa Pandit, di rumah Ragawa Pandit lagi beliau melakukan perayaan dengan menyanyi dan menari, dan saat itu juga hadir Tuhan Sri Chaitanya Prabhu di tempat itu. So after that night's pastime, Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu in Raghav Pandit's house, there is a big festival of chanting, dancing, and after that they have feasting at night. And Nityananda Prabhu early in the morning again went back on the bank of the Ganges, the big banyan tree underneath, he sat down. Dan di malam hari itu ya perayaan besar, festival besar juga berlangsung di rumah Ragawa Pandit ya, antara si Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu hadir di tempat itu, dan kemudian sampai malam mereka kirtan, menyanyi, dan setelah itu selesai di keesokan harinya Tuhan Sri Nityananda Prabhu kembali ke tepian Sungai Gangga dan duduk di bawah sebuah pohon yang besar. So Raghav Pandit, then Nityananda Prabhu, Raghunath Das then approached Nityananda Prabhu with a plea that through Raghav Pandit. Raghav Pandit is speaking to Nityananda Prabhu on behalf of Raghunath. Dan pada saat itu Raghunath Das juga ingin mengungkapkan hati beliau untuk menyatakan sebuah pesan kepada Sri Nityananda Prabhu, tetapi melalui Ragawa Pandit. Dan kemudian Ragawa Pandit ini mengatakan pesan itu atas nama Raghunath Das, mengatakan pesan itu kepada Sri Nityananda Prabhu. He very humbly approached Nityananda Prabhu, telling, just like a dwarf trying to touch the moon, I am also something impossible, though, to get the mercy and become an associate intimate of Chaitanya Mahaprabhu, I am approaching Nityananda Prabhu, who can only fulfill this desire. Dan kemudian si Ragawa Pandit mendekat kepada Nityananda Prabhu untuk menyampaikan pesan dari si Raghunath Das, dan pesan itu mengatakan bahwa saya ini diibaratkan seperti seorang anak cebol, ya, anak yang berbadan pendek begitu, dan merindukan bulan yang hampir itu tidak mungkin terjadi. Tetapi karena itulah saya berusaha untuk mendekati Anda, wahai Tuhan Sri Nityananda Prabhu, atas karunia Anda barulah mungkin saya bisa menjadi rekan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, mendapatkan pergaulan dari Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu. I know that you are more merciful to the more fallen one is. I am very fallen and most sinful, but still knowing that only you can be merciful to let me become one of the associate of Chaitanya Mahaprabhu, his servant. Ya, dikarenakan Anda penuh dengan karunia yang sangat berkarunia kepada roh-roh yang jatuh, saya adalah roh yang paling jatuh. Oleh karena itu, atas karunia Anda, saya mengharapkan pergaulan atau menjadi rekan dari Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu. If he really want to show mercy on you, on me, please put your lotus feet on my head and shower me this mercy. Ya, jika Anda benar-benar berkarunia kepada Anda, curahkanlah karunia Anda kepada hamba dengan cara menempatkan kaki Padma Anda di kepala saya. Then Nityananda Prabhu told about him, Raghunath, that he is the son
one of the richest man, living like Indra, and has got the most beautiful wife like an Apsara, but still he is so humble that he nicely fed us, all of us, as I said. You gave a nice feast of Chiradoi. So all of you already, what to speak of us, Chaitanya Mahaprabhu, Supreme Personality of Godhead himself came to give you, shower you mercy. Raghunath, he attended the feast you gave. And what else you expect? But Chaitanya Mahaprabhu is coming himself. Saat itu Nityananda Prabhu mengatakan bahwa ya Anda Raghunath Das adalah anak yang seorang kaya raya dan mempunyai istri yang cantik dan segala kemewahan dia miliki, tapi tetap saja dia berperilaku sangat rendah hati. Dia tidak hanya saya atau para penyembah semua sudah memberikan berkat karunia kepada Anda, dan saat Anda menjamu semua para penyembah dalam perayaan Cidadahi itu, Tuhan Sri Chaitanya Prabhu sendiri yang telah hadir dan memberkati Anda. He is paying you obeisances, so you all, he entertained you all, bless him, so that very soon he get the Chaitanya Mahaprabhu's association of being a servant, an intimate associate of Chaitanya. Nityananda Prabhu mengatakan kepada semua rekan-rekan beliau, para penyembah yang hadir di situ, dikarenakan Raghunath Das telah menjamu kita semua, jadi mohon kepada Anda semua doakanlah, berkarunialah kepada si Raghunath Das. And he also told, no doubt, within no time, within a short time, you will become this. Chaitanya Mahaprabhu will hand over to Swarup Damodar to make you, under him, you will be learning bhajan, under him serving. Dan tidak diragukan lagi, dalam waktu yang sangat singkat, ya sebentar lagi, ya Anda akan diterima oleh si Chaitanya Mahaprabhu dan diserahkan kepada Swarup Damodar, dan atas arahan atau bimbingan dari Swarup Damodar Anda akan belajar tentang bhajan atau bhakti ini. And you will be one of the most intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu. Dan Anda akan menjadi salah satu rekan terdekat dari Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu. So here we can learn from Raghunath Das Goswami how to please Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. Dan dari sini kita bisa belajar dari Raghunath Das Goswami bagaimana cara beliau memuaskan Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Sri Nityananda Prabhu. Instead of directly approaching the Lord, we should go through their near and dear servants. Ya, daripada mendekat langsung kepada Tuhan ya, secara langsung, lebih baik melayani rekan-rekan yang terkasih dari Tuhan. From this Danda Mahotsav, Chiradoi Mahotsav, we learn this thing. Ya, dari itulah pelajaran terpenting yang kita bisa pelajari dari perayaan Danda Mahotsawa ini atau perayaan Cidadahi ini. Though he is giving, saying, it is funny, he is saying, I am giving you punishment, but actually giving you a chance to serve the Vaishnava and give their blessing. Ya, meskipun Nityananda Prabhu sempat mengatakan bahwa Raghunath Das Goswami itu akan dihukum, tetapi beliau mengatakan dalam suasana yang bercanda begitu, dan sebenarnya beliau sedang memberikan karunia untuk bisa diterima menjadi rekan dekat dari si Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. Hari Krishna. Raghunath Das Goswami ki, Jai. Chiradoi Mahotsav ki. Jai.